Yan, anong grade yan? Tingnan ko pa. Ano bang grade? Hindi, air grade to. Tama na, hindi ko pa grade 4? Sino ka mga rin? Grade 4? Hello Philippines. Hello Philippines. Nasa school na yung Hello Philippines. grade 4 nga, ano eh, bata na rin. Ibig sabihin hindi pa nalabas. Ibig sabihin hindi pa nalabas Hello sila. Philippines. Siguro, hindi ka. Saan ba yun? Hindi naman na rin baka. Anong grade yan? Hello Philippines. Si Crystal pala. Pasakin mo. Sakay na daw sa huli. Sakay ka sa huli ate. Kasama ka. Dali. Kabayan to. Ito pala yung nakasinilas. Dalawang ko sinilas. Dili, sakay na. Sakay. Ba't yan tagal mo? Ika-ikapan lumakad. Hello Philippines. Ay, putik. Yung bawal kasi ma, nasa ano na, nasa division. Eh, mag-champion. Saan ga? Si champion nag-abol. Tanggalin mo yung medyas ma. Ang dami. Ang dami ng chinelas. Oh, resuotin mo chinelas. Wag yan, oy. Hello Philippines. Kala ko isuotin yung takong. Kaya ako nagdala. Nagdoble-doble pa ang dala. Yan. Kasi damit, may dala ako. Kala ko, sanay dun sa bahay. Ano nangyari? Nadala ko ka rin. Kami hindi naman, alam mo, alang aantayin ka namin na iiwanan. Kaya ako, kabila. Kamukhanin mo na yun, mamamayan. Yan yun eh. Parang magkakalayo lang. Ang kulay, mas lamang ang puti. Sana may pare-pare. Yeah, may gray, may batik-batik na itim, may brown. Naka-apat na kulay. Hello Philippines. Hello Philippines. Bakit naka-chinelas? Lagyan ka, mag-chinelas ka nga lagi. Hello Philippines. Maluwan pa. Isa ng sapatos. Kamidjas din naman. Di wala. Hello Philippines. Hello Philippines. Di na may mga sampo. Hello Philippines. Opo. Yan, regala mo yan. Hello Philippines. Tiga din sa baba. Hindi ko kalimutan kong pangalan. Sabi sa akin. Hello Philippines. Hello Philippines. Galaxy. Buhay ka pala yung Oo, hindi yata ang klase. Ano nga yun, si pangalan nun, si Kasapaw. siguro ka klase po. Hindi kayo nasa unahan, hindi ko kilala yun. Si Herman. Sino bang driver? Siya yun. Nagkaroon ka ng jeep yun? Hindi, yung tricycle na sinasabi ko. Ayun ka. Ang jeep naman ay hindi ko kilala kung paano. Hindi Galaxy, kay ano? Ay, sa Kambal. Sa Kambal. Alam mo si ano ang wala? Yung si Payat ang wala. Nasa Nasa Pudya tayo. Oo, sabi ni Cassie Dring, nakausap ko. Nasaan ka ho ngayon yun? Nasa Saudi. Sabi, yung isa lang ang nandiyan. Yung daw isang mataba. Sige, sila tabat Payat ang tawag. Hello Philippines. 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 Hello Philippines.
Hello Philippines. Hello Philippines. Hello Philippines. Hello Philippines. Hello Philippines. Hello Philippines. Hello Philippines. Hello Philippines. Hello Philippines. Hello Philippines. Hello Philippines. Hello Philippines. Hello Philippines. Hello Philippines. Hello Philippines. Hello Philippines. Okay na? Maghapong walang lagnat? Makapasok mo yun. Oo naman. Ayos na. Okay na. Inyagayin niya siya. Pag nilalagnat, hindi mo agad makakapasok. Hawa. Yan yung abutin pang 2-3 araw. Hindi niya kaya katawan mo. Lambutin. Ayan yung kulta rin naman yung ibang kanyo. Yan naman na rin malakas makarecover. Ikaw hindi. Sadya sa akin sila. Sa tingin niya. Sige, sabi mo. Yung exam ka mo, ay rin ang sinasabi. Bukas yun kukunin. Alam niyo naman yun. Pag daw pumasok na, Hindi, ang gusto mo yung re-reviewin. Wala kang re-reviewin. ito yung nagpasa na ka. Yung mga sa 4 na araw na, nagpasa na. Hindi, may kinukopya ka, wala. Hindi o, yung mula Lunes hanggang Huwebes, may kinopya sa notebook. Ay, isa, kinopya mo na. Hindi nga ako kinopya mo. Reviewin mo yung exam mo bukas sa ano gayon, math. Ha? Ayan yung exam mo bukas, isa na daw, sabi naman. Tinatanong ko nga sila nila. Pero kahit hindi na pa ako magtatanong. Hindi ba nakakaya magtanong doon dahil ako na may pagka isang tao mabait na ayun, ano ba naman ba? Dali lang yun. Pansarili. Hello Philippines. Hello Philippines. Hello Philippines. Nilagay mo na nga rin sa bag, ma'am. Ate Talmay. Hello Philippines. Hello Philippines. Hello Philippines. Hello Philippines. Ako na bahala, ma'am. Yan. Kain na ikaw. Kain. Hello Philippines. Hoy. Kumain ka. Hello Philippines. Hello Philippines. Hello Philippines. Lalo na nagsikip. Sikip na nga. Lalo kong sikip. Hello Philippines. 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 Sarado. Gano'n hapon na. Mahirap din dito tumawid. Daming sasakyan Ako po na. Isa lang ko ng ano eh. 4 ang ano. Hello Philippines. Hello Philippines. Hello Philippines. Hello Philippines.
Hello Philippines. Hello Philippines. Hello Philippines. Hello Philippines. Hello Philippines. Hello Philippines. Hello Philippines. Hello Philippines. Hello Philippines. Hello Philippines. Hello Philippines. Hello Philippines. Hello Philippines. Hello Philippines. Hello Philippines. Hello Philippines. Hello Philippines. Hello Philippines. Hello Philippines. Hello Philippines. Hello Philippines. Hello Philippines. Hello Philippines. Hello Philippines. Hello Philippines. Hello Philippines. Hello Philippines. Hello Philippines. Hello Philippines. Hello Philippines. Hello Philippines. Hello Philippines. Pero yung ganitong grade 6 pa lang. Hello Philippines. Hello Philippines. Hello Philippines. Hello Philippines. Hello Philippines. Ano yun? Hello Philippines. Yung mga pala, kaya nakakapagod pa rin. Bigla akong Hello Philippines. Hello Philippines. No? lagi ka dito. Lagi na nangangawagan. Hapon gawa doon. Sakit. Hello Philippines. Hello Philippines. Ganda-ganda ng panahon. Nasa kumbaga ang Hello bull. Philippines. Itong pork chop. Hello Philippines. Akin na ano na lang mamaya. Nahalbos tapos para hindi magdaman. Isda. Grabe ka. Konti din na Hello, hindi Philippines. pwedeng kalahati. Hindi pwedeng ano. Kahirap nga. Hello Philippines. Hello Philippines. Wag. Hello Philippines. Yok siya. Nakakahiya ako. Are. Oo. Hello Philippines. Ay, nakapagbilis na. Hello Philippines. Hello Philippines. Hello Philippines. Hello Philippines. Hello Philippines. Hello Philippines. Hello Ano ba? Philippines. Mga Tony na polis na polis na. Bago yata yung kaso. Ano, pagbuhan? Hello Philippines. Hindi, may barla. Hindi. Sabihin, Kung may bago, siguro ilang buwan pa lang. Pero yung training, walang pa rin. Oo, may nakalagay din. Bolo. Yan ang hindi ko alam kung saan yung bolo niya. Doon yata is pamabili ang daan. Ha? Hello Philippines. Hello Philippines. Hello Philippines. Tama to tayo, pag hindi nakamotor, gano'n sa kulong kasi bang ulo mo ng limit.
Ayun, oh. Hello Philippines. Hirap. Hello Philippines. 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 Magsasalpi. Magsalpi. Selfie nga. Ngayon din. Ang mukha ay purang-pura ng inatay. Ang kapal ng makeup. Dini. Siguro yung simbahan tayo pagkano. Oo, di ba rin maglakad? Saan? Aray? Ito? Hindi ako, ayoko nun. Gusto ko yung are-are ang gusto ko. Magignan. Are ang gusto ko, no? Bata? Kaya? Hindi naman daw yung pinagagana lang, kamay. Ito na yung agaya. Hello Philippines. 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 Eh, gawa na rin mga ano yung... Hello Philippines. Nasaan tayo? Oo, gusto ko maliwanag natin. Hello Philippines. Baka nga meron na ano ko. Hindi, umiikot. Hello Philippines. Hello Philippines. Dami na yun. Hello Philippines. Lalo na labas ako. Sa parking space yata, baka meron pa rin lang. Sige. Hello Philippines. Ano ba rin mga yan? O badyaw? Hindi rin matagal na eh. Ano gang pinagkaiba ng badyaw at saka mangyan? Amang yan yata ay... Ang mga yan ay... Baka paano pares na? Magkasama yan. Pares na pala. Pag badyaw yan ay... Para ikaw. Ibaga, nagkaibang pangalan, Para kayo badyaw at saka mangyan. Baka pinaganda ng pangalan. Doon sa lugar na yun. Atras ako. Walang parking space. Bakit bago sumunod pa rin? Hello Philippines. Hello Philippines. Ang
Innova may mga 2.5G, 2.5E. Yun yung sa makina. Yung laki ng makina. Ano ka to, G? Ano nga ka to? 2.0 ito. Hello Philippines. Pagtaas ng 2 point ngayon, yun yung paglaki ng makina. Hello Philippines. Mag-asawa rin. Lagi ko rin nakikita din eh. Gano'n naman ako. Parang gano'n nakakain ng mga rin. Parang nakakain mo ito. Parang bata pa, matanda lang tingnan dahil siyempre ikaw baga naman ang nalusang maganyo. Oo, bata. Hindi natin. Hello Philippines. Kaya pala kakapakapa. Hello Philippines. Hindi, parang ano sa paglakad. Hindi naman sa kanya. Hello Philippines. Hello Philippines. Hello Philippines. Hindi naman malaki ang Fortuner, sabi mo lang. Mataas ito. Patingin ko, ewan ko rin ngayon ha. Mataas yan, mataas Mas yan. mataas aray. Pwede kasi hindi ko pa ako nakakapasok sa loob ng ano. Ay, Mataas yan? mataas aray. Ay, yung huli ay. Oh. Hello Philippines. 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 Parang masira eh. Nagitik. Ha? Parang masira. Parang sira. Oo, oh, nagitik na rin. Hello Philippines. Hello Philippines. Hello Philippines. Hindi nagpapagpit si Kuya ako. Hello Philippines. Hello Philippines. Meron din pa din. Mas malaki pa lang sa Star Drag na rin. Hindi ko